sambal. Order saya. Ada telur, tempe, tahu. Kita try, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa nasi lemak pula. Ada rendang ayam, sambal dan telur mata. Let's try. Terusnya, roti sarang burung. Roti canai dengan 2 biji telur dan daging. Let's try. Kita rasa daging dulu. Lagi sikit. Alhamdulillah, akhirnya habis. Sedap, okey? Sedap. Alhamdulillah.